আজকে আমরা গোয়া থেকে বেরিয়ে একটা অন্য রুটে এসেছি। জায়গাটার নাম হচ্ছে বেলাগাভি। একটা স্পেশাল ইনভাইট রয়েছে, তার জন্যই বেসিক্যালি আসা। তো স্পেশাল ইনভাইটটা কে করেছে সেটা হচ্ছে অনেকেই জানে, ভেগা অ্যান্ড এক্সরের হেলমেট তো অনেকেই ইউজ করে, ভেগাও অনেকেই ইউজ করে। তো তাদের তরফ থেকে আমার আর তানির একটা স্পেশাল ইনভাইট। হোটেল তারাই বুক করে দিয়েছে, এখানে আমরা বাইক পার্ক করেছি, তো তারাই গাড়ি পাঠিয়েছে, বললো গাড়ি করেই চলে আসো। ভেগার হেলমেট তো আমরা সবাই পড়ি, কিন্তু তাদের অফিস ভিজিট করা, তাদের সাথে মিটিং অ্যান্ড তাদের ওয়্যার হাউস থেকে শুরু করে যেখানে সব হয় সব কিছু, সেটা আজকে আমরা ভিজিট করব। আমি ভেরি এক্সাইটেড, তানিও আশা করি খুব এক্সাইটেড যে So thank you very much, ma'am, sir. आप इधर पे आए all the way from West Bengal, कोलकाता। इतना घूमते हुए इधर पर South India, right? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इतने दिन से मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आज आप आए ना, रियली इट्स रियली प्लेजर फॉर मी। थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग आवर मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो देख के तो मुझे बहुत हाँ, मजा जो आया। इतने साल से हम लोग सेल कर रहे हैं एक्सॉर एंड वेगा, ये सर ने पूरा दिखाया कि जिधर पे स्पेयर प्रोडक्शन होता है, वाइजर प्रोडक्शन होता है, हेलमेट कलर होता है, हर एक फ्लोर विजिट किया हमने। तो इस प्लेजर की हमने सोचा नहीं कोई भी था। राइडर आएगा ना वो तो मैड ही हो जाएगा ये देख कर, वाव, ऐसे। तो बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, और इसके साथ देखा कि आगे क्या आ रहा है, नया जैकेट, नया हेलमेट, बहुत कुछ देखा। एंड थैंक यू सत्यम जी। थैंक यू। Yes, we are excited for the new launch। बहुत सारे कुछ नया आ रहा है, तो राइडर वो जो है वो भी काफी खुश होंगे और शॉक भी होंगे कि इतना जैकेट, इतना हेलमेट, इतना कलेक्शन आ रहा है इधर। आप लोगों को दिखने को मिलेगा। Anthony, ma'am, we have surprise for you, okay? Very soon. And this is the conference room. I love that conference room. पूरा हेलमेट सजा हुआ है इधर पे। एंड ये सबसे आके जो मुझे दिखा कि ये जैकेट, ये लवली कॉन्फ्रेंस रूम, एक बाइकर के लिए ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऑफिस हो। आई लव दिस जैकेट, ये भी बहुत सुंदर है। मेमोरेबल ट्रिप हो गया सर जी। Yes, sir. Yes, sir. मेमोरेबल हो गई ये ट्रिप। और वो हमारे स्टोर पे आएगा ही, आप लोग नहीं, देखेंगे। नहीं, स्टोर में नहीं। मैं इनवाइट करता हूँ इनको मेरे साथ राइड पे। नहीं, मैंने कहा कि जैकेट्स पे जैकेट, आप जैकेट। लोगों को सब दिखने को मिलेगा ही हमारे स्टोर पे, आप बहुत जल्दी देख पाओगे। तो मेरा ये 40 डेज हो गया है, राइड चल रहा है, अभी भी चल रहा है। गोवा से मैं आया हूँ बेलगावी, राइट? बेलगावी बोलते हैं, और बेलगाम ऐसा कुछ भी पहले बोलते पहले थे। बेलगाम था, अभी बेलगावी हो गया, वो तो सेम ओनली नाउ। तो गोवा से नजदीक है ये। पहले 2021 पे आया था, तो उस टाइम विजिट नहीं कर पाया था, तो इस बार विजिट कर लिया। जो शौक था कि हाँ एक बार जाऊँ एक्सॉर के ऑफिस या उसका पूरा सब कुछ देखूं, तो वो सद्दम जी की वजह से आज पॉसिबल हुआ कि मैंने सब कुछ देखा। और हमारे फिनिक्स एडवेंचर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, हाँ। मुझे लगता है, और हमारे लिए भी। तो ये मेरा मेमोरी है पूरा ये ट्रिप का। एंड थैंक्स टू यू। So stay tuned for the new updates Yeah. in our Phoenix stores. থ্যাংক ইউ। बाय। ये হচ্ছে আমাদের UK27। UK27। আমরা এক্সরের সব কটা ফ্লোরই ভিজিট করেছি। ভেগার এক্সরের যে অফিস, কিছু রেস্ট্রিকশন তো আছেই, সেটাও ফলোও করেছি যে সব জায়গায় ভিডিও করা যাবে না। ওদের প্রত্যেকটা ইউনিট আলাদা আলাদা, কোথাও পেন্টিং হচ্ছে, কোথাও শেল মানে পুরোটা তৈরি হচ্ছে, কোথাও স্পেয়ার পার্টস তৈরি হচ্ছে, কোথাও ভাইজার তৈরি হচ্ছে। সব কটা ফ্লোর ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড আলাদা, আর খুব ফাস্ট। এবং ওদের R&D টিম রয়েছে, সবার সাথে কথা হয়েছে, জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে বাকি সবার সাথে দেখা হয়েছে। প্লাস যে প্রোডাক্ট নতুন লঞ্চ হবে তার যে যে রয়েছে তার সাথে অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করেছি, কি কি নতুন আসছে। তো আমাদের এই ট্রিপের সাউথ ইন্ডিয়া রাইডের বেস্ট মেমোরি যে আমরা এক্সর আর ভেগার হেলমেট তো পরি, অনেকেই পরি, আমি নিজেও ইউজ করি, হ্যাঁ। কিন্তু তার হেড অফিসে এসে এটা জাস্ট 10%। আমাদের যা বলে এদের অনেকগুলো তো ফ্যাক্টরি আউটলেট আছে,
হেড অফিস আসলাম, বাকিদের সাথে দেখা করা, টাইম স্পেন্ড করা, এটার ফিলিংসটাই আলাদা। চোখের সামনে দেখা যে একটা হেলমেট কি করে তৈরি হচ্ছে, তার প্যাডিং কি করে তৈরি হচ্ছে, তার ভাইজার কি করে তৈরি হচ্ছে, সব কিছু নিচের চোখে দেখা এবং হাতে ধরে, এর ফিলিংসটা আলাদা, বলে বোঝানোর মতো না। তো আমার আর তানির বেস্ট অফ দ্য মেমোরি এটা আশা করি রয়ে গেল এই ট্রিপের। অ্যান্ড গোয়া থেকে বেলগাভির যে রোডটা ইজ টু গুড। যদি কেউ কখনো আসো তাহলে অবশ্যই বেলগাভি বা বেলগাঁও এরকম কিছু বলে, স্পেলিং এরকমই কিছু উচ্চারণ। মাঝখানে ফরেস্ট আছে, আর ফরেস্টের মাঝখান থেকে কর্নারিংও আছে। তো আই লাভ কর্নারিং, অ্যান্ড সিভিআর 250 নিয়ে আজকে কর্নারিং করতে করতে এসেছি, তানিকে নিয়ে, ইয়েস, পিলিয়ন নিয়ে কর্নারিং করতে করতে এসেছি। কত বাই।